Sa ato open forum, ipaila ang imong pangalan kinsa ka. Ako si Juan de la Cruz Brad Paul, usa ko ka katekista, usa ko ka lay minister, chapel president. Mauni ang akong pangutana. Dayon, mangutana ka, o while motubag ko, pwede kang muling ko da maminaw. Kay tagaan ka follow-up question for clarification. Kung maulaw mo nga mangutana personal, pwede na pong isulat. Kuha mo og papel o ballpen, ug human sa inyong pagsulat, ayaw langan ha. Ipadala dayon ka na sa LBC para ato nang madawat ug matubag. Adit sura ko diri. So ang mangutana din siya mo tindog ha. Kay para makita sa kamera kay ako ning i-upload sa akong YouTube channel. Ang akong YouTube channel, Catholic Crusader Paul San Pablo Alima. I have more than 121,000 subscribers, and how I wish maad unta mo sa akong channel. So nakoy kining sticker katong gustong mo mangayo, pangayo lang mo sa ako. Napo ko'y dala nga libro, 45 ka di kalibreng tubag sa 45 usab ka atake sa protestante. Akong gidala 40 ra pud ka buok, pero daghan mo kayo no. Sa makaon na lang no, kay basin mukuha mo, di gid mo maigo tanan. So niya ako lang i-display dito sa likod, tapos with pirma dayon with picture pod. Sa mukuha mga picture ko uban ninyo. 200 ra ako hatag sa inyo. Sa GNT magod na 350 magod na sa GNT. Apel pa man na sa kanang shipping. Pero wa na may shipping din tapos hawra po naghihaguan nga magdala ko 40 kay para na po tay magamit nga hinagiban sa atong pagtuo. Magatubag ta in case kanang 45 ka atake mo abot nato na prepared nga tubag nga di kalibre. Di na posil ha. Di na posil nga makamatay, kundi libro na nga makapabuhi sa atong pagtuong Katoliko. So andam na po mong mutana, kaya andam na po humutubag. Ang dire bro, tindog bro, ipailay mong pangalan. Ako dahil si Baring Lelihay, taga-Balacan, Santo Niño Chapel. Usaw kabagutan ako. Sa 1 Kolosas 18, si Kristo mangulo sa simbahan. Sa Episo 5:23, siya ang ulo sa simbahan o iyang luwason ang iyang lawas nga mao ang simbahan. Ang ako pangutana bro, ang ubang sikta maluwas ba nga wala may muluwas sa ilang simbahan? Wala akong pangutana. Matod ni Brad, si Kristo ang ulo sa lawas. Ang lawas mao ang simbahan o iglesia. Si Kristo sab ang manluluwas sa iyang simbahan, meaning ang simbahan o pundok sa matuohon mao ang subject sa iyang pagpangluwas. Sa di pa na ko nito bagon, hatagan nato clarification kay basin ma-misinterpret ng word nga simbahan. Ang simbahan dunay duha ka meaning. Pag moingon ta si Kristo ang ulo, ang simbahan ang iyang lawas. Ang simbahan diha dili reperado sa building. Kini ba mo man building, simbahan man gyapon Ang simbahan nga reperado diha, ang simbahan isip buhing katawhan sa mga matuohon kita man ang simbahan, kita nga buhi ba? Kita ang mga tao, kita ang simbahan, kita ang lawas si Kristo. So ang number one meaning sa simbahan, ang buhing hukahugpungan sa katawhan nga matuohon kang Kristo. Ang second meaning sa simbahan mo na ning building kon structure. So ang luwason ni Kristo ang katawhan. Kay nabi ito nagwali dito nga ang si Kristo ang maluluwas sa simbahan. Ngano man lagi yung simbahan nga lumpag man lagi. Kaya ang pagsabot ay sa simbahan ang building, dili ang katawhan nga luwason ni Kristo. So ang iyang pangutana, maluwas ba ang dili kabahin kon membro sa simbahan nga iyang pagaluwason? Huna-hunaon nato ha sa makadaghan.
Juan 10:16, aduna pa ako'y ubang karnero nga wala pa nahisakop sa akong toril. So naay mga dili katoliko, wa pa gyud sila makahupot og full communion o kahiusahan sa simbahan, wa pa sila nabunyagan sa simbahan katoliko, pero gi-considered nga karnero ni Kristo. Kung in kaso moabot ang panahon nga maingon nato nga maabtan sila sa kamatayon, apan naay tinguha nga magpasako sa simbahan ni Kristo, naabtag kamatayon, wa mabunyagi, pero naay desire, kung atong istriktohon nga ang Katoliko binunyagan mo'y maluwas, sayang puntong nagtinguha. Mo na ang Ginoo sayang kaayo, basahon niya ang intensyon o kasing-kasing sa tao. Mo nang sa atong katekism, 827 to 835 naa diha nga naay outside sa simbahan nga naay kaluwasan. Pero naapoy gawa sa simbahan nga wa na poy kaluwasan. Unahon tani, gawa sa simbahan nga way kaluwasan. Paralitan, ako Katoliko ko, binunyagan ko, nahimo kong apostate, gitalikdan nako ang simbahan nga gitukod ni Kristo, taliwala sa pagtuo nga kining simbahan na gitukod sa Ginoo o kini ang ahensya sa iyang kaluwasan. Migawas ko, asa naman ko? Matawag na kong outside in the Catholic Church. Kanang mga tawhana nga nahibalo sa kamatuoran, apan gituyuan nila nga talikdan ang kamatuoran ug supakon ang kamatuoran, mao na ang giingon sa katekism nga outside in the church there is no salvation kung dili gyud sila magbasol. Pero kung magbasol, mobalik, makatagamtam gihapon sa kaluwasan. Kinsa man ikaduhang outside, kanang mga tao nga nahibalo na sa kamatuoran, nga ang Ginoo ang nagtukod o ang iyang tinukod mong simbahang Katoliko, apan tungod sa ilang garbo atakihon ang simbahan. Kung mamatay sila nga dili sila maghinulsol outside in the church, there is no salvation. Reparado na nila. But dili absoluto nga outside in the church there is no salvation. Kay pananglitan outside in the church wa say kahibalo nga nagtukod ang Ginoo. Wala say kahigayunan nga makahibao nga naigitukod ni Kristo. Namatay siya pero nagkinabuhi siyang buutan. Ang simbahan miingon naa sila'y kaluwasan. Even outside in the church sila. So dapat ato na i-qualify o klarohon kinsa nga outside ang makaabel o kaluwasan, kinsa pod ang di na makaabel nga outside in the church there is no salvation. Sila nga may gawas nga wa na sila magbasol, naabtan sila sa kamatayon. Piligroso kaayo ang ilang kaluwasan. Mao nang kitang mga Katoliko kinahanglan mahimo gyud ta mga kiyot. Unsa man ang kiyot? Katoliko nga, Catholic until the end. Say Catholic, you until the end. Kinahanglan Katoliko ta hangtod sa katapusan. Kay kung ikaw Katoliko, dili ka magpabili sa simbahang Katoliko hangtod sa katapusan, dili nakakiyot. Monsa naman ka, mahimo na kang akyot. Sumoto ang tubag, depende sa gawas nga naa sa simbahan. I-qualify lang nato. Pero ang assurance of salvation ni aga sa simbahan kasi man ang halaran sa kaluwasan. Kaya man sa Hebreo 9:22, kung walay dugo nga mapatulo, wa gyoy kapasayloan nga maangkon. Okay sa maiyang gipalit sa iyang dugo. Buhat 20:28. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon. Diin kamo gitudlo sa Espiritu Santo nga mga obispo
aron inyong pakanon ang simbahan sa Dios nga iyang gipalit sa iyang dugo. Without the shedding of blood, there is no redemption. Ang assurance of salvation sa simbahan. Busa ikaw katolikong palahubog, pagbag-o na. Ikaw katolikong daotan, pabiling katoliko, usbang imong kinabuhi. Og maangkon nimo ang kasiguruhan, assurance of salvation nga gitawag salvation per se. Ang kadtong nasa gawas, salvation per accidents. Asa man ka? Salvation per se? Kaluwasan nga siguro? Or salvation per accidents? Kaluwasan nga wa pay siguro. Maniguro ta nga naman isa lang ang atong kalag. Sunod pagutana. Sunod pagutana kay sayang panahon. Kay ganahan ko sa inyo mapangutana. Ha? Sige na. Pangutana na mo. Ako si Eleuterio Kababat, katikista yung Kabag. Kini bagong kuan bro, kana bang gitawag lang super precious believe. Kay sagad mahelper ko kanang magtukod og balay. Iapil man ang kwarta ibutang sa lige dayon. Magtanong pod og nasunod po na ko sa gilikanan sa una, magtanom og kanang mga kamote balanghoy, lihian sa og humay, dimutang padyo kalamay. Kay aron kuno dili pait dayon ang tanom labo. Siguro mo day ni giingon dugay kanang lagan pa untang masulat galing wala nay kasulatanan unsa man di siya pagkat tinod ikaw mo tubag ani kay basig Iyang gihimong premise ang Juan 21:25 nga naay wa kuno masulat. So basin kining patuo-tuo sa mga katigulangan, mauna ni ang wa masuwat. Nga kuno og magtanom og kamote, butang og asukar. Di ba? Para kuno ang kamote modako tamis. Napay uban magtanom og kamote magbabababa. Para kuno ang mga orod magbabababa pod. No. Napay uban mahubo-hubo. Ambot tay lag istorya tinuod pa po na. Di na tinuod ang mutubag ana ang siyensya. Why kalabutan ang pagtanom og kamote nga mahimong tamis kung imong butangan kini og asukal. Ang scientific explanation nagdepende sa variety kung ang kamote nga seedling tamis ba o dili. So kung gusto mag tamis, pamili og mga sana himilya nga tamis og makaani ka og tamis. Kanang mga balay lubngan og sensilyo. Kanang sensilyo gamitan na ipalit na og ginamos o bitsen. Kay wa na nay post diha maglisod na kag bakbak ng kwarta. Daghan tag mga patuo-tuo. Sa panahon nga dunay minatay, dili maligo. Mo nang mahibulong ta usahay, motambong tag vigil, 15 na ni mahog patay. Ang patay ba o ang tag-iya sa minatay? Nganong kaniadto dili maligo, kay kaniadto ang mga matuohon tibuok gabi nang giampo alang sa kaluwasan sa kalag sa ilang hinigugma. Tungod sa ilang kabilar, dili sila maligo ngano man. Mapiktuhan ang ilang mata. Stress ang mata. Dili manilhig panahon nga naay patay. Nganong di manilhig kaniadto? Kay kaniadto ang tugkaran sa balay nga diha ang minatay ihaya, di pa man sementado. Kung manilhig maabugan ang bisita. Pero kung ang imong balay sama ini, unay mga hugaw panilhig, wa man ay kalabutan diha sa gitawag nato nga patuo-tuo.
Panahon nga dunay minatay, magsuong-suong dito sa lungon. Usahay makaingon kay kuwag naman na Maglunlon Bridge is broken down, suong-suong ba? Unsa may giingon sa balang kasulatan? Deuteronomio 18, 10 ug 11, gibadlong ta sa pulong sa Ginoo. Nga kining mga patuo-tuo ug uban pa gikasilagan kini sa Ginoo. Dili nato isandig diha ang atong pagtuo, kundili isip makatoliko ang subayo nato ang giingon sa atong catechism of the Catholic Church. Kung wa na diha, di na ginaingon sa atong simbahan, dili ta mo himuan na kay kanang patuo-tuo naglambigit na didto sa mga pagano, dili Kristiyano nga mga tinuohan. Panahon nga mag-birthday, unsa may himuon? Krosan ang agtang og dugo sa sunoy o hinangkan. Human nga si Kristo nagpaagas og dugo, human na ang bisan unsa man nga padugo. Isa lang ang padugo nga magpadayon kanang binuwan sa mga babae. Pero dili pwede nga imong paduguan ang agtang sa imong anak nga nagselebrar sa iyang adlaw nga natawhan sa dugo sa hinangkan. Kay wala kita luwasa sa Ginoo sa dugo sa manok. Giluwas kita sa bililhong dugo ni Kristo. Unang Pedro kapitulo 1, 19 ug 20. Mo nang likayan ang maong patuo-tuo aron dili kita makaambit sa paganong pagtuo sa makatigulangan nga dili nakaalain sa catechism kung teaching sa atong simbahan. So pagkutan. Moen ko alas 4:45 ha. Akong pangutana base sa ganiha nga topic. Ako dahil si Joey Kababat, usa ka ordinaryong Katoliko. Akong pangutana kanang not for myself ni bro, for everybody kay na mga Catholic bro, na I think na dire nangutana nako about if the Bible is inspired word of God, but nganong nagdetalye sa mga words like mga laway, naigipang rape, naigipatay, daghang mga gipa-specific nga mga dautan ug ang yawa nakigistorya pod sa Ginoo. So muna ang pangutana. So kung ang pulong sa Ginoo inspired, nganong gipangsuwat man diha ang mga sala ni David na napaw, gipangsuwat nga naay girip, na gipamatay, nga kumutan tag salida nga dunay content nga violation na may parental guidance. Anong kining Biblia pulong mo kini sa Ginoo, nganong gipangsuwat man ning mga daotan din he. Dialogo sa yawa, batok ni Kristo, nag-istorya sila. Ano naman ay pulong sa yawa, na pulong sa kaaway sa Dios, nga pulong man kani sa Dios. Ang tubag mo ni, gikantar lang sa balaang kasulatan kung unsa ang realidad. Ang Biblia realistic. Way tago-tago. Nga naman na og si kanang gabi itago nimo sa napaw, nanapaw? Dili. Sumin ang Biblia wala magdepensa bisan pa sa daotan na kinabuhi sa mga tao. Si David writer man na sa Biblia. Pero anong gibulgar man ang daotan niyang kinabuhi? Unsa may giingon din sa Roma kapitulo 14. Atong basahon ang purpose sa balaang kasulatan. Matod sa Biblia, mo ni ang katuyuan niya. Ingon din kay ang tanan na hisulat sa kasulatan, gisulat ang tanan. Apetong giingon ni Brad nga mga laway. Nagada sa English Bible nga kung magkuan ka o makihilawa sa imong asawa, kaligo inagahuman, panuhoton ka. Tama na sa Bible. Kabasa mo sa Levitico, kung ikaw kuno mo hilabot, maghilab tanay mo sa inyong kanang buhaton sa magtiayon, human ko na mga ligo mo, di panuhoton ta ini. Ano gisuwat ba diha? So may purpose ana. Okay, basahon na to.
Kay ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat aron magtudlo kanato, aron makabaton kitag paglaom pinagi sa pailob o sa kadasi kagihatag kanato sa kasulatan. So kanang gisuwat di ay aron atong kapanag-inan sa kinabuhi. Si David minyo naay asawa pero gikabit tong asawa sa iyang sundalo, gipatay pagod niya. Ngano man na? Anong gisuwat man na diha nga bayolente man na? Aron kapanag-inan ba nga taliwala sa imong gahom nga hari ka, sa iyang pagpakasa miabot ang konsekwensya ng kinabuhi. Mao nga kung kita mohimo sama sa kadautan naghihimo ni David sa kalawayan sa iyang kinabuhi, mapareha sabta kaniya. Pero praise God, kay si David nag-usab sa iyang kinabuhi ug gidawat siya balik sa Ginoo. Nagtudlo nimo nga taliwala sa imong pagkadautan na ay paglaom sa kinabuhi. Dili ka mahopeless. So gisuwat na da tanan kay na ay purpose ni ana. O ang atong duty as Catholic sa atong pagbasag Biblia ang pagsinati o pagtugkad sa kahulugan unsay purpose na kinigisulat. Kini ba apply sa akong kinabuhi sa modernong panahon? Kang Biblia karaan man nga libro, pero mahimo ning bag or current kung atong i-apply sa atong kinabuhi. Sumo na nga isulat. Dili siya maglipod-lipod. Kamatuoran man ka. Kung kamatuoran, isulti nga prangka. Kung realistic. Sumo nang tubag sa pangutana. So na pa. Kaya atong dugangan no. Mayang hapon niya, Brad Paul. Kani akong pangutana, Brad Paul, about ni sa Biblia nga imong gipasabot. Kani ko ng issue ani kanimang mingon ang Katoliko nga ang libro, ang Biblia sa Protestante gikuhaan. Unya kita pong Katoliko moingon pud nga ang Katoliko moingon nga ang libro sa Protestante gikuhaan. Ang Protestante pud moingon nga ang libro sa Katoliko gidungagan. Imo nang ipasabot ang pulong nga Biblia o nganong nahimo ni siya nga Biblia. Ang pangutana, ang ngayon pa ba tawgon nga Biblia ang kining 66 books? Mao na Brad nga dili lang panahon sa eleksyon nga dagdag bawas. Ang imong isyu una, Brad Paul, giisyuhan ta sa Protestante nga atong gikuhaan, ano gidugangan. Kita pod moayon nagikuhaan asa may sakto ini. Ang isyu din dili ang isyu kung gipunan ba. Kay kanang giingon na gikuha o gipuno naa naman din sa 1611 nga Holy Bible King James Version. Kining ako gikuptan mao ni ang King James Version sa Protestante 1611, pinakauna original nga Biblia nga gihimo sa mga Protestante. Kanang giingon diha gipuno naa man na dire. Sa ato pa, sawa pa sila mo exist, kanang ilang isyong gipuno na ana. So, dili isyo ang pagpuno, ang isyo ang pagkuha. Ha? Dili isyo kinsay nagpuno, ang isyo kinsay nanguha. Kinsa may nanguha? Nga nahaan naman na, o puri ba ni ana, ni amang din sa inyong Bible. Nga 1611. Kinsa may nanguha? Ang nanguha matod sa librong A Bible, A History, The Making, and the Impact of the Bible, pahina 174, ang nanguha, ana, ang mga Protestante. Giyon sa pagkuha, gikumbinsi nila ang printing press, especially ang mga Bible societies, ang Edinburgh and Foreign Bible Societies, na kanang 7 ka libro nga mao'y hinungdan nga dili gyud masuccessful ang ilang pagprotesta sa Katoliko, kinahanglan ng kuhaon o gisugo ang printing press, ang Bible Society nga taktakon ka ng libroha. Mao nang sukad ni adtong 1825 to 1829 ang ilang pagpaningkamot na kuhaon kana nahimong successful sila. Kang ilang gibit-bit karon nga King James Version dili na ang original kun dili ang kinuhaan.
Ang ikaduhang pangutanan ni Brad Paul, matawag pa ba na nga Bible? Ang normal nga Bible, 70 to 73 books. Kung gikuhaan, ang tawagan na abnormal Bible. Abnormal ba? Kuwang-kuwang. Incomplete Bible. Matawag gihapon nga Bible, pero incomplete. Kulang nga Biblia. Kay naaman ang old inyo. Kaya nakapa-Bible nining libro ha, the Bible is a composition of the Old and New Testaments man. So kung na ang old inyo, considered na Bible, pero incomplete and abnormal Bible. So matawag gihapon nga Bible. Pero ako magyon nga abnormal sila ha. Ang ilang gibit-bit lang nga Bible. 39 books sa Old Testament, nagkapareha ta sa New Testament nga 27 books. Karon ako lang naipuno no, samtang naghunahuna pa pagkutana. Nganong naa may gitawag nga Deuterocanon. Di ba itong Bible? Ingon ko, kini nga libro na ani Deuterocanon. Unsa man ang Deuterocanon? Ang kanon sa Biblia duha. Gitawag ni nga proto-canon. Ikaduha gitawag nga Deuterocanon. Unsa man ning proto-canon? Sa dihang ang simbahang Katoliko nag-asimbol sa Bible, kanang proto-canon mauna ang mga libro nga sa unang konsilyo na approve. Walay pending questions. Kaya di ba gi-critics man ang Bible? Sa first critics, ang proto-canon approved dayon. Pero naay na pending nga ubang libro. For example, kanang atong Old Testament nga Deuterocanon from Tobit up to Maccabees. Mao na ang gitawag second listed because the word Deuterocanon is derived from the word Deutero, meaning second. Proto means first. First listing, approved sa council. Napinding ang uban, dito na po i-resolve sa next council. Mo nang nabutang sa kategory nga Deuterocanon, meaning second listing. Sa New Testament, duha po naapoy proto-canon o Deuterocanon. Ang proto-canon sa New Testament, 20 ka buok. Napinding ang 7 ka libro, nagbilong sa kategory nga Deuterocanon. Sa mga libro? Libro nga James, 2 Peter, 3 Peter, Hebrews, Jude, 3 John, and Revelation. Kanang 7 ka libro, sa unang panagtapok sa obispo, 39 sa Old Testament, 20 sa New Testament ang nalisting sa proto. Napinding ang 7 ka libro, even ang New Testament. Pag sunod ang council, giresolve, kakini, tinuod ba yun nga, ang writer ini mauni mo na, kanang Hebrews. Hangtulong na debate, manaroon hangtulong, king sa mga writer, si Pablo ba ang writer? Si Paul ba ang writer, anak? Wapay, insakto, pinal, konkreto, absoluto nga tubag kung si St. Paul ba ang nagsulat ni anak. O wa na siya discuss sa council naman, gi-approve naman sa tulo ka konsilyo. Although nabilong sa second listed, pero nahimong pinal ni atong 397 nga ang kombinasyon pag-asimbol 70 to 73 box. Pero mangutana mo, nganong libog man Brad Paul? 70 to 73 man, asa may sakto anak? Ang tubag mo kung ang Jeremiah, ang Lamentations, dili separate, ha? Himuong usa kay ang writer magod sa Jeremiah o sa Lamentations, isara man na siya si prophet Jeremiah. Naamanggoy mga Bible nga isiparit na siya, isiparit ang Jeremiah, isiparit pod ang Lamentations. So mahimo siyang 73 books. Pero kung i-combine ang Lamentations sa Jeremiah, mo didakag 1, mo ng 72. So depende na kung isiparit ba or i-join sa isa ka libro. Mo nang ang simbahan mayon 70 to 73. Depende kung naay segregation nga mahitabo. So mato sa pangutanan nimo, ang isyo kinsay nanguha. Sumoto ang tubag. Sunod pa ko tanah. Napa? Sorry, ikaw din tay. Murag siya may nakauna. Kasi sunod sa imo tay.
Ay, ikaw, ikatulog ka daw. Mayang hapon, Brad Paul. Ako dahil si Angie Marti Tagantan from Diocese of Ipil. Ikan ko sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, nominal Catholic radyog ko. So, mao niya akong pangutana, Brad Paul, may tungod kini sa kaluwasan. So, ang gingon diya sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, sa Roma 6:23, mao kini ang baruganan sa mga kaigsunan natong mga protestante nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. So ang ilang baruganan moatras ta diri sa Roma 3 versikulo 28. Nag-ingon diha nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo. Apan nag-ingon usab si Santiago diri sa Santiago 2:24 nga ang pagtuo ang kaluwasan dili lamang sa pagtuo kundi sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So ang pangutana kani karon Brad Paul, unsa man gay matuod nga pagtulunan sa simbahang Katoliko mahitungod sa kaluwasan? Kung moadto ta sa objective, ang Dios nagtinguha gyud nga ang tanan maluwas. O kanang kaluwasan sa Ginoo sa cross, di gyud na mahimo sa tao. Ang Ginoo ra gyud ang mubuhat niya na. So sa kaluwasan naay porsyon nga ang Dios ra gyud ang mohimo ug mao nang gitawag nato nga grasya. Nga bisan pa di ta deserving, nahimo tang deserve tod kay siya nagluwas kanato sa cross, siyang bililhon nga dugo. Pero diha sa gihimo sa Ginoo ang kaluwasan naatay counter participation nga himuon. Sama na atong tuwa sa cross, isugod na dito. Ang tuwa sa cross, taliwala siyang pagkriminal, mituo siya kang Kristo. Moyon ang mga laing tinuhan, o lagi, wa malagi moyon nga magpabunyag ka. May malagi Ginoo dayon pa ina, Jesus, hinumdum mi ako sa dang tuwa ka na si magaling karon dayon uban ka kanako sa paraiso. Wa malagi moyon na, oy magpabunyag, magkumpisa sa ako. Nganong nunid na? Kay mismo ang Pangulong Pare nga si Kristo atubang niya. Nganong di na kinahanglan ang buhat sama sa pagbunyag, kay gilansang siya. Espesyal ang kahimtang niya. Nag-ungaw siya sa kamatayon. Si Kristo muhatag dayon o kaluwasan niya. Kay katong kamatayon ni Kristo, apil bang to siya? Labi lang nituo siya. Wa nagpasabot na ang kaluwasan grasya nga di na ta mabuhat. Kay kun mo ingon ang protestante nga ang kaluwasan grasya nga ang atong counterpart na maong pagtuo ug wa na ibuhat, nasayop sila. Ngano man? Unsa man ang pagtuo di ay? Nakalimot sila anang word nga pagtuo. Unsa mag-ingon sa Juan kapitulo 6? To basahon. Ingon ang Ginoo, si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao. Nga unsa? Nga motuo kamo kanako nga iyang gipadala. Unsa nang pagtuo? Buhat na dili. Balikon ako. Si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga motuo kamo kanako nga iyang gipadala. Pangutana, ang pagtuo buhat dili? Buhat. Nganong miingon man sila nga pagtuo lang way buhat, nga mismang buhat pagtuo man. Nakuha niyo ang punta ko. Unsa pa giingon sa taong gustong maluwas? Ingon ang taong gustong maluwas, buhat 16 versikulo 30 o 31. Sir, unsa may akong buhaton aron maluwas? Ngutana ba kang Pablo? Unsa may buhaton nako aron maluwas? Unsa itubag ni San Pablo? Tuo kang Kristo. Ang pagtuo kang Kristo buhat na dili? Buhat. Ngano mo ingon mo nga di na importante ang buhat, pagtuo ra. Nga mismo ang pagtuo buhat man na. Kung gusto kang maluwas, buhata ang pagtuo sa Ginoo. Di man na niyo pwede isip parit.
Ang ilang gamiton, Episo Kapitulo 2. Moingon dayon sila nga pagtuora lagi kay grasya ka na. 2:8 mo na yung paborito nilang mga bersikulo. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Tanaw lang ang kaluwasan, pinaagi lagi sa pagtuo sa grasya sa Dios. Pero mabalik lang kita, unsa man na pagtuo, buhat lagi na dili. Buhat man na. Ug asa man tagiluwas. Bersikulo 5, gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong mga pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios, gibanhaw kita uban kaniya kang Kristo, og maghari uban kaniya didto sa langit. Unsa niya kaluwasan? Bersikulo 1, ang kaniadto mani, mga patay kamo kaniadto sa inyong pagkadaotan og sa inyong pagkamakasasala. Hari ito giluwas si Kristo, giluwas ta niya sa atong pagkamakasasala. Grasya na nga siya ang naghimo ana, way laing naghimo ana siya, pinaagi sa iyang dugo. Pero ang maong kaluwasan kinahanglag pagtuo. Ilang putlo ni sa 8, di na ipadayon sa bersikulo 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo aron magbuhat kita og maayo. Naram lang ang pagbuhat ng maayo. Unsa ning buhat nga maayo? Nga motuo ta. Unsa ning pagtuo? Mao nang buhatonon nato. So therefore, ayaw i-separate nga ang pagtuo dili importante kay kun ang pagtuo dili ang buhat dili importante, ayaw tuo kay ang pagtuo buhat man siya. Nako, nasabtan ko ninyo. Wa mo ingon ang si San Pablo, pagbutan na nga, sa may buhaton na mo aron maluwas. Ingon sa wa na buhaton. Ningon ba San Pablo? Atong balikon klaro ma ingon ang tao. Sa may buhaton na mo aron maluwas. Mitubag ba San Pablo nga, wa na may buhaton oy, tuo lang mo. Ningon ba? Wala. Ang tubag ni San Pablo positive, di negative. Unsay buhaton? Tubag ni San Pablo, tuo kang Kristo. So sa ato pagkanang pagtuo kang Kristo, buhat na. Og moingon ka nga way buhat, sa ato buhat na kay pagtuo, kay umang ka mabuhat sa pagtuo. So mo nang tubag. Follow up dong. Basta naglibog na huwag samot. Ayaw ni, balik doon ato ning So, mao kini ang follow-up question. Aduna ko'y naimamat nga pastor sa Bible Baptist o giwalihan ko niya o isip paghatag og respeto. Ako lang pud siyang gipatalingugan pero wala ko mamati sa iyang giistorya. Ingon siya, nangutana siya nako, kung makasala ka karon, bisan pag unsa kadako imong sala, asa man ka padulong. Base sa pagtulunan nga akong nasabtan, yung ko, maimperno tagayod. Gumikan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan niingon siya, mali nga pagtulunan. Bisan pag unsa kadako ang sala nga mahimo sa tawo, gumikan kay kita naluwas na sa atong mga sala, aduna kitay kinabuhing dayon. Mao na nga nalimtan sa pastor ang ipadayag 21-27. Nga walay bisan unsang gamay nga kahugawan, even a small dot of sin, nga makasud sa langit, even binyal sin. So kumuingon kita nga okay ra ang pagpakasa kay luwas naman kita, sayop ka na. Kay sa Isaias 59:2, kung nakasala ka, mao na ang mag-ulang kanimo sa imong Dios. Ang sala mao na ang makapisipalit nimo sa Ginoo. Moingon ka nga, giluwas naman ko ni Kristo, grasya man to, wa naman ko'y buhaton, okay ra nga makasako gamay og dako, maluwas ko. Unsa may giingon sa Ginoo? Ang sala
mao kini ang makapahimulag kanako kaninyo. Nakasaha ka. Ang imong sala nakapahimuwag sa Dios nimo, mahalangit ka. Nga namulag naman ka sa Ginoo. Ug wa may bisan gamay nga sala nga makasud sa langit. Mao bitaw nang kinahanglan sa ato nga naapay proseso sa paghinlo. Unang Korinto 3:15 nga naay kalayo nga latasan nga may kaluwasan pa. Kay bisan maning kamot ta sa paghimog maayo makasala ta. Og ang taong naay gamay nga sala di mahalangit. Kung pananglitan wa kay mortal sin binyal sinra, di pod ka mahalangit. Asa naman ang hustisya? Mao na nga kanang ilang giingon nakalimot sila sa ubang makamatuorang itudlo sa pulong sa Ginoo nga bisan naa kay gamay nga sala di gyud ka makalangit. Unsa may kinahanglan nga mahalangit ta? Hebro 12:14 without the holiness no one can see the Lord face to face. Kung wala ang pagkabalaan, ang mahalangit, ang maluwas, makasud sa langit, kadto ra yung nakakabot sa hingpit nga pagkabalaan. Mao na nga dili ta mga tarungan nga giluwas ta Ginoo, bisan gamay nga sala okay na ni, dako man o gamay kay giluwas ta niya, dili naay giingon sa Biblia nga bisan gamay ang imong sala di ka mahalangit. Unang kinahanglan nga linisan naay purgationem peccatorum patiens, Hebro 1:3. Doon ay proseso sa paglinis o kana nga paglinis tungod na sa dugo ni Kristo. Kaya ang tanan manggod nakasalali na sa dugo ni Kristo ang merit ni ana. So po tanan Brad Eugene mangunay mo ng Brad Eugene bro. May nga po sa tanan ha. Uwa ko mangutana para sa akong kaugalingon, kundili para na tong tanan eh. Kay si Father Fran, ang utana ko niya karon, murag dili ko ingon nga kanang kuan sayang tubag ba kana napod jud ko'y gusto nga tinawon diri. Kaning Revelation chapter 3 verse 12 bro nga niingon mas Kristo isulat ko diha kaniya ang bag-o ko ngalan. Nga gigamit ra ba niya sa to mga kaigsuonan nga piniling nasod nga kanang bag-o ngalan mao kuno na si Paulino Unggoy agapay. Unya mo nang dunay nangutanan ako na sa Facebook sa una, wa nako na direktang gitubag kay wa ko kahibulog unsa nang bag-o ngalan. 3:12. Unya unsa may imong ikatubag gani Bro Paul isip Katoliko, kinsa man naday bag-o ngalan ang Ginoo? Naa magaling unsa man ay buti pasabutan ng bag-o ngalan. Palihog kuno ko pagbatinaw ni Bro Paul. Ang word manggod nga ngalan wa daw pasabot nga proper name. Nga for example, ang bag-o ngalan ay Eugene mahimo ng Paul, ma proper name. Ang word manggod nga ngalan sa Bible nag-indicate ni og authority. Kagahuman ba? Nga kanang bag-o ngalan nga huptan na Hesus mauna ang iyang bag-ong otoridad nga iyang huptan. Pananglitan kani adto si Adan ang amahan sa katauhan. Si Adan napalpak man sa iyang pagkaamahan sa katauhan. Unang Korinto 15:45-47 gi-assume ni Kristo ang pagkaikaduhang Adan, meaning ang role ni Adan nga amahan gi-assume na ni Kristo, meaning ang authority ni Adan as father si Kristo ang mi-assume mo nang gitawag siya ang bag-ong Adan. Unsa man ang role nga amahan ngan ba na? Isaiah 9:6 alang kanato adunay usa ka bata nga natawo. Alang kanato usa ka anak lalaki gihatag. Og siya pagatawgon. So he called. Nganlan siya. Og siya paganganlan nga unsa? Magtatambag, Dios nga mahagahom,
amahan nga walay katapusan, prinsipe sa bigdait. Naay mga ngalan kon otorite nga huptan ni Kristo. Unsa maning usa ang iyang pagka-everlasting Father, ang iyang pagkaamahan sa katawhan. Mayon na naman sa kining sa ato pa si Kristo amahan, so siya di ang God the Father. Mo nang gamito ng bersikulo. Sa ato pa si Kristo amahan, so God the Father lagi si Kristo. Dili kanang nganlan siya amahan, dili na nag-indicate nga mahimo siyang God the Father. Kay sa Efeso 4:6, there is only one God the Father. In the Holy Triune God, there is only one God the Father. And Jesus is God the Son. Unsa man ang ingan sa bata nga mataw, nganlan siya amahan nga walay katapusan, meaning ang authority as Father nga nawala ni Adan, diha huptan ni Kristo. So nganlan siya nato nga amahan in substitution sa iyang role nga gi-assume o gi-substitutan nga si Adan. Ibig atong tawgon ang si Adan atong amahan, dili na. Ang atong tawgon nga bagong amahan, si Kristo tawgon na sa baong ngalan nga amahan nga walay katapusan. Ni atong nag-assume siya sa iyang role as amahan isip hulit ni Adan. Mo na ikabit mo tawag kasi mga pa. So nga di man ang tawgon nga sa ngalan mo sa amahan mo. Sa ngalan sa amahan? Ako, Chidoro, Chidoro. How tawgon nga pa. So meaning kanang amahan or pa, nga na siya, pero di na siya proper name, but common name. So ang bagong ngalan ni Jesus, dili proper name, kundi ang bago niyang gihuptan nga authority sa katawhan. Ang usa na ng bagong ngalan, kanang iyang pagkaamahan nga walay katapusan, in substitution sa iyang role nga na failure ni Adan, isip amahan. Nganlan siya magtatambag, Diyos nga magahom, amahan nga walay katapusan, o prinsipe sa pakigdait. Authority ang ngalan, ang buti pasabot. So, gamay naman natong oras, dahil ingon ni Brad Yosen, last question na lang to, kay napay-announce sa atong announcer. So ako, nagpasalamat uban sa inyong Kura Paroko, sa leadership sa atong Bible Apostolate, o sa inyong pagpaminaw sa inyong Kura Paroko nga nagrant nga ipahigayon kini og labaw tanan sa pangama sa atong patron Sino San Vicente og sa kaayo sa Ginoo. Taliwala sa akong di mayong pagbiyahe, nakaabot gihapon ko sa insaktong panahon og nakapaambit isip pagpasidungog og paghandom sa nasudnon nga bulan alang sa paghimaya o pagday sa pulong sa Ginoo. So once again, maayong hapon og dalaygon ang Dios. Palakpakan nato.